वालंका आल्लेमावान कतार दोहा जाल्ल्या प्रतिष्ठीत फिफा पूर्ण सत्रात आणि पहिले फिफा बायला विकास स्थायी समितीचे बसकेत भारताचे फुडारपण केले. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे कार्यकारी समितीचेर नियुक्ती जाल्ली वालंका आल्लेमा ही पहिली बायल वांगडी. या सत्रात फिफाचो अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो आणि सरचिटणीस माथियास ग्राफस्ट्रॉम हांचे सयत समितीचे अध्यक्ष फ्रान्सची लॉरा जॉर्ज आणि संवसारभरचे हेर प्रतिष्ठित वांगडी हजर असले. त्या खेळांचे वर्णन करताना वालंका म्हणटा, जागतिक फुटबॉल प्रशासनाच्या वयल्या पावण्यार भारताचे प्रतिनिधित्व करप हो एक विशेषाधिकार म्हणून येता. It's a matter of pride and joy to represent India, and especially when the Indian women's team जी पळय qualify जाल्या in 3 age groups for the AFC qualifier, senior women's team, under 20 आणि under 17. सो हे पयले पार्टी 20 वर्सांनी 22 वर्सांनी अशें करून 1 वर्सा सगळ्यो टीम क्वॉलिफाय जाले आणि आमी एज एन AIFF वुमेन्स कमिटी चेअरपर्सन एक स्विडिश MOU आमी सायन केलेलो विथ स्वीडन आणि तो पळय कोच हाडलो. तो कोचूय एकदम बरो अँड ही इज मॅनेज टू qualify 2 teams and the other coach is Crispin Chetri who's managed to qualify the senior team. So जायत फुटबॉलान तो खबर आहा की तो वयर सकल जाल तें, पूण जी पळय चोड आहाय वुमेन्स टीम, दे रियली मेकिंग आर नेशन प्राउड. And me being a part of FIFA, I think it's a great honor and I'm humbled, and we have to work towards building and making football more viable and qualifying at least once for the first time for a FIFA World Cup, which is definitely possible with the women's teams right now. So इंडियातल्यान तू पहिलेच चली आणि गोयचे जाल्यार विचारीत नाका. सो ते आणि बाळकीचे सो कशे फिलिंग्स कशे आशिल्ले फर्स्ट मिटिंगेचे ते? इट वॉज लायक अ ड्रीम कम ट्रू. आणि हांवें देखून चिंतून हांव फिफा कमिटी केन्ना पावतलें म्हूण, बट शिकयता की हार्डवर्क, पर्सिवियरन्स, रेजिलियन्स, डेडिकेशन, कमिटमेंट पळयता. आणि तेमी तेंगे फिफाक एक रिसर्च टीम आहलोलो, तेम पयलें कोण कोणा चूज करपा येते आनी ते पयलीं तेमाक चूज केलें. आणि हेजे फिफा जायत तुगेले टॅलंट डेव्हलपमेंट आनी सगळ्या जायत आदार दिता with funds. So I hope we can do something good for India, getting some probably academies for women's and all of that, working towards it. It's too early to speak, but there's a lot of planning and fingers crossed we can do something great for India. गोया बद्दल किती डिस्कशन जाल्ले? गोय बद्दल देखून एक हाडपा जाय न्हू रे एक अकॅडमी where you have boarding and proper system. So आता FIFA talent academy चोवपा गेल्या ओरिसा एक हाडल्या, मागीर इंगाडो हैदराबाद, आता गोंय हाडपा जाय एक. So we'll work towards it and we'll definitely get it done. आता start जाल न्हू, the term is for 4 years. So there's a lot to do and we'll get it done.